नमस्कार मु ज्योति स्वागत करुच्ची मो यूट्यूब चैनल जगन ज्योति किचन एंड ब्लॉग को। आज हूँ संडे संडे स्पेशल मु कौन बनाऊँगी वीडियोटी को लास्ट टाइम देखते। जदि वीडियोटी भल लगे लाइक शेयर कमेंट निश्चय करेंगे। जदि मो चैनल नुआ थी चैनल को सब्सक्राइब करने ताहले चलते आरंभ करवा। आज ब्लॉग टी देखो सका सका मुझे गाधे पाधे ठाकुर पूजा करनी संडे थी। आज ता बाबा घरे अच्छा मुझे से पुओ को धरवे मो मुंड फुंड टे धोई पकाए। आ मझीर 3टा दिन रहा गाँव को जावाई। जब मु गाँव को जाकि हठात मुंड धोबी मत ठंडा धरी पकड़ से भाविली एठू मुंड धोईकी पलैबी आ कहीं मसे 1.5 मास रोचे मझे यदि हम से पानी भी सुट कर जाइए मुंड धोईबी। तापर मु पलि आसली किचन को। किचन में देखो बाबा सकाळु आनी मटन रखी फ्रिज रे। ता बाबा आज संडे बोली कहले भल मटन मिल सकाळु सकाळु जाई नहीं आसते। आमर तो काम सरी नाला झड़ा झड़ी टी करी घर द्वार टाइम ए 11टा पाखापाखि हो गलानी खराब हो फ्रिज रे रख देते। ता बाबा तांकर पुओ को खेलाउछन्ती। मु कहली छाड़ मु भी आज मटन टा धोई निए नहले कहीं सी जदि आसिक धोइबे पुओ हैरान करिवो। आ पुओ गोटे टाइम मिली सप्ताह थरे कहीं से सब दिन तो साइड पलांती। मु भाविली मु करनेबी। आ मटन को देखो ताटरे मु उजाड़ी नहीं पानी चालू करके मुझे धोई नौ। एक तो शीत दिन फ्रिज रे थिला मटन पूरा ठंडा पानी भी ठंडा और मुझे गाधे की आसी माने ठंडा मत सब पूरा ठंडा ठंडा लगुच। मटन धुआ सरीगला। आउ जो प्लेट रखी मुझे धोईकी से उजाड़ नेबी कहीं बेसी बासन करी। आ बेसी बासन कले बेसी भी धोइबा पड़ो से तार चलाई दूसरी। देखो ये मटन धोईकी मुझे रखी नहीं। तापर मुझे पलि आसली मसला ग्राइंडिंग करने को। मसला अदा रसुण मुझे ग्राइंडिंग कर नौची कहीं सबू जब मुझे रेडी करके रखिनेबी मत रोषे करने को बहुत कम समय लगे। से मुझे रोषे करने आगु सब जोगाड़ जंत्र करके रखे और सांगे सांगे मो रोषे सरी जाए। तापर मुझे 2टा टमाटो दे दूची। टमाटो को भी ग्राइंडिंग करके रखिनेबी। आप चाहिए काटिक भी पकई पारे कि मत ग्राइंडिंग हेले भल लगे। आज मु पूरा आलू पकईकी पतला पतला झोल करी। आलू मु पकान्तिनी कि मो पाई पकाउची मु मटन खाऊनी। एठी देखो मटन को मुझे धोईकी रखी नहीं। 3टा आलू काटी नहीं गोटे पियाज ये अदा रसुण पेस्ट 2टा टमाटो प्यूरी मैंने टमाटो ग्राइंडिंग करनी। आज मुझे प्रेसर कुकर बनेबी जोटा कि पूरा झटपटा हम जल्दी जल्दी हो रोषे जदि जल्दी सर जाए भावुँ लगेज फगेज ब्याग सब धोई नेबी। आज संडे अच्छी बाबा को कहले मिसिक 2 जन धोई नेबू। गैस ऑन करके प्रेसर को गरम होगापाई छाड़ी देछि। ता भितर मुझे भात बसई नेबी कहीं तरकारी एपटर हो सेपटर भात हो। चाउल को मुझे भल भाव में धोई देती। धोईकी से पानी पूरेकी नहीं आसी कहीं 4टा चाउल पकई 9टा पानी देकी आनी डायरेक्ट राइस कुकर में देदेली। राइस कुकर जेबेठू है मत बहुत सहज हुए कहीं भातटार टेंशन रुएनी। खाली एमती बसईदेले आराम से तार भात होगी लिभिज ऑटोमेटिक तार माने ऑफ हो भात सुई देखो ऑन करदेली। आ भात ता भितर रेडी हो मोर चली एपटर मटन करने। देखो ये मु प्रेसर किसी तेल दे देइछि आ डालचीनी गुजराती दे दूची। मो पाखर गोलमरीच नाई जदि था मु पकई था कहीं सब मटन पकाए गैस हेनी। तापर देखो ये गोटे पियाज पकई नौची। पियाज को भी हल्का ब्राउन होगा जाए भाजी नेबी। पियाज को आम पोड़ानी कि कंचा रखानी पूरा लो फ्लेम हो कि हाई फ्लेम हो। जब हाई फ्लेम रखिए मो पूरा कंटिन्यू गोलाउे। देखो पियाज जमी आम टे हल्का भाजी हो पूरा बेसी भी भाजबानी आम। तापर मु अदा रसुण पेस्ट देकी भल भाव में पुणी मिसई नौची। एबे मु एथिरे 1 चामच लुण दे दूची 1 चामच हलदी पाउडर 1 चामच धनिया पाउडर 2 चामच मटन मसला दे दूची। देकी एबे मुझे सब भल भाव में मिसई नेबी। आप लंका गुंड ये जगह दे पारे मु लंका गुंड दौनी मो पुओ खाइब बोलिकी। तापर देखो टमाटो प्यूरी देकी मुझे भल भाव में मिसई नेबी। 5-6 मिनिट भल भाव में मसला कषि नेबी। जी टाइम लगे मसला कषापी जमी तेल पूरा छाड़ी आसो। देखो तेल पूरा छाड़ी आसला। एबे मुझे धोईकी रखि मटन को दे दूची। मटन देकी भल भाव में मिसई नेबी। आ देखो पूरा बढ़िया से मिसैला मुझे आगो प्रेसर टे ढांकना उपर रखिदौची आ 10-15 मिनिट छाड़ी दूसरी। 10-15 मिनिट पर आप देखिपे मटन रू पानी बाहर आप जगह सीटी भी दे पारे। सीटी देकी तापर कषि पारे कि सब कषि सारापर सीटी देवी। देखो ये पुणी 10-15 मिनिट ये पाखापाखि 20-25 मिनिट है मटन को कषुची। ता भितर आम मटन टी पूरा बढ़िया से कषि हो गलानी। मुझे आलू पकई दूची। आलू पकईकी भल भाव में मिसई नेबी। आलू मु आगुरी पकई नी कहीं मु प्रेसर सीटी देवी आलू पूरा खोलीज से जो मुझे सांगे सांगे पानी देदेवी बस से आलू पकई खाली सब भल भाव में गोलई नेली। देखो भल भाव में गोलैला मुझे 1 गिलास पानी दे दूची। एबे मुझे सब भल भाव में मिसई नेबी। प्रेसर में अधिक पानी दौनी कहीं अधिक देले अधिक टाइम लगे। आ टाइम आसी 1 पाखापाखि हो गलानी। मो पुओ जदि शोची उठी पड़ो ताले खाइबापी माने किछि नाई मुझे अल्प टे पानी दे सीटी लगेदेली। तापर जदि आवश्यक पड़ो मु गरम पानी देवी। देखो 2टा सीटी मु लगे नहीं गोटे हाई फ्लेम गोटे लो फ्लेम।
ଆଉ ତରକାରୀ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତରକାରୀର କଲର୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆସିଛି ବିନା ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡରେ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ପରେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ପକାଇବି ପୁଅ ପାଇଁ କାଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ। କାହିଁକିନା ପୁଅ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ନଜର ହେଲା ପାଖରୁ ମୋ ପୁଅ ତାର ସିଝା ଫିଜା କିଛି ଖାଉନି। ଯାହା ମୁଁ ଆମର ଘରେ କରୁଛି ତା ପାଇଁ ଟିକେ କାଢ଼ି ଦେଉଛି। ଆଉ ସେ ତେଲୁଗୁ ଛୁଆ ଭଳିଆ ତାର ଦହି ଗୋଳେଇକି ଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିନେଇଛି। ପୁଅର କାଢ଼ିଲା ପରେ ଏଠି ମୁଁ 1 ଚାମଚ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେଇଛି କାହିଁକିନା ମଟନ୍ ଝୋଳ ରାଗ ହେଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ତାପରେ ଏଥିରେ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଗରମ ପାଣି ଦେଇକି ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେଉଛି। ଆଉ ଆକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ମଟନ୍ ତ ଯେତେ ସମୟ ଫୁଟିଲେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆକୁ 5 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଫୁଟେଇ ନେଇଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଫ୍ କରିକି ଏଠି ମୁଁ କିଛି ସମୟ ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ପୁରା ସର ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଲାଲ ଲାଲ ଦେଖାହେଉଛି, କେତେ ଡିଲିସିୟସ୍ ଦେଖାହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ ଉପରେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ପକେଇଲି ମାନେ ଭଲ ଲାଗିବନି କି ସ୍ମେଲ୍ ହେବ, କିଛି ବି ନାହିଁ। 5 ମିନିଟ୍ ଫୁଟେଇ ନିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ମୋ ପରି ଯାହା ଘରେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ଏଇପରି କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା କରିବା, ଆମର ଅଲଗା କରିବା, ଟାଇମ୍ ବି ଯିବ, ଗ୍ୟାସ୍ ବି ଯିବ। ଏମିତି କରିକି ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକେଇ ନିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ କିଛି ଫାଲୁଦା ବନାଉଛି। ଫାଲୁଦା ଏଇ ପ୍ୟାକେଟ୍ ବାଲା ଥିଲା, ମୁଁ କ୍ଷୀରରେ ତାକୁ ପକେଇଦେଲି। ଏଠି ଚିଆ ସିଡ୍ କିଛି ପକେଇ ଦେଉଛି, କାହିଁକିନା ଚିଆ ସିଡ୍ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତାପରେ ମୁଁ ଆକୁ କିଛି ସମୟ ଏବେ ଫୁଟେଇ ନେବି, କାହିଁକିନା ଆଜି ମିଠା ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା। ଆଉ ମିଠା ଘରେ କିଛି ବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଭାବିଲି ଫାଲୁଦା ଖାଇନେବି, ଆଉ ଫାଲୁଦାର କିଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ କରିବି। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କିଛି ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ ଆଉ ଫ୍ରୁଟ୍ସ କାଟିକି ନେଇଛି, ଆଉ କିଛି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ପକେଇ ନେଉଛି। ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ଟା ଅପସନାଲ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବେ, କାହିଁକିନା ଖାଲି ଫାଲୁଦା ବି ଏମିତି ଆମର ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିକି ଖାଇଲେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଟାଇପ୍ରେ ଲାଗିବ। ମୁଁ ଏଠି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାନେ ଗରମ ଟିକେ ଟିକେ ଅଛି, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ପକେଇଦେଲି, ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ କିଛି ଆଲମଣ୍ଡ, କାଜୁ, ଆମର ଯେଉଁ ଡାଳିମ୍ବ, ଆପେଲ, 2 ପ୍ରକାର ଅଙ୍ଗୁର, କଳା ଅଙ୍ଗୁର ଆଉ ନେଳିଆ ଅଙ୍ଗୁର ସବୁ ଅଧା ଅଧା ପକେଇଲି, ବାକି ଅଧା ଅଧା ମୁଁ ଗାର୍ନିସିଂ ପାଇଁ ରଖି ନେଉଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଆକୁ ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେଇଛି। ତାପରେ ଗୋଟେ ବାଉଲ୍ରେ ମୁଁ ସର୍ଭ କରି ନେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଏଇପରି ଟାଇପ୍ରେ ବନାନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଫାଲୁଦା ନାହିଁ, ଚିଆ ସିଡ୍ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଥିବ, ଆଉ ସିମେଇ ତ ଘରେ ରହୁଥିବ, ବିଟ୍ରୁଟ୍ ରସ ଡାଳିକି ନହେଲେ ଫ୍ରୁଟ୍ କଲର୍ ଡାଳିକି କ୍ଷୀର ପକେଇକି କରିନିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆଉ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଯଦି ପକେଇବେ ପକେଇବେ, ନ ପକେଇବେ ନାହିଁ, ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିକି ଖାଇବେ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ତାପରେ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଥିଲି ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଅଙ୍ଗୁର, ଆମର ଫଳମୂଳ ସବୁ ଦେଇକି ଗାର୍ନିସିଂ କରିନେଇଛି, ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ସେତିକି ଟେଷ୍ଟି ଯେତିକି ସୁନ୍ଦର ସେ ଦେଖାହେଉଛି। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ଲେନ୍ ରାଇସ୍ ନେଇଛି, ସକାଳେ ଉପମା ବନେଇଥିଲି ଥିଲା, ମୁଁ କହିଲି ଖାଇନେବା। ତାପରେ ଏଠି ମଟନ୍ କରି, ଆମର ଫାଲୁଦା, କାକୁଡ଼ି, ପିଆଜ, ଲେମ୍ବୁ, ତାପରେ ଏଠି ପାମ୍ପଡ଼ ଗୋଟେ ସେକି ନେଇଛି। ବାସ୍ ଆଜିର ଲଞ୍ଚ ଥାଳି ଆମର ଏତିକି। ସଣ୍ଡେରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ସ୍ପେଶାଲ୍ ବନାଏ, କାହିଁକିନା ମୋ ହବି ଘରେ ରୁହନ୍ତି, 7 ଦିନରେ ଥରେ ଘରେ ରୁହନ୍ତି, ସିଏ ମୋତେ ଟାଇମ୍ ଦିଅନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ବନାଏ। ତାପରେ ବାପ ପୁଅ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଖାଇବାକୁ ବସି ପଡ଼ିଲେଣି। ମୁଁ ଆଉ ଖାଇ ବସିଥିଲି, ତା ବାବା କହିଲେ ଭାତ ମୁଠେଇ ଦିଏ, ମୁଁ କହିଲି ଏକାଥର ଦେଇକି ମୁଁ ଖାଇବି। ତା ବାବାଙ୍କୁ ପଛ ଭାତ ବି ଦେଇଦେଲି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ସେପଟ ଟିକେ କିଚେନ୍ରେ କାମ ସାରୁଥିଲି ତା ବାବାଙ୍କୁ ଦେଇକି। ଏବେ ମୁଁ ବି ଖାଇବା ପାଇଁ ବସି ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ମୋ ପୁଅ ତାକୁ ଆଗରୁ ଖୁଆଇ ଦେଇଥିଲି, କାହିଁକିନା ଟାଇମ୍ ଏବେ ପୁରା 3ଟା କି 3:30 ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି। ସେ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଖାଇଲୁ, ତା ବାବା କହୁଥିଲେ ତୁ ଖାଇଦିଏ, ମୁଁ ଗଲେ ଆଉ ଥରେ ଖାଇବୁ। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ, ସଣ୍ଡେରେ ଘରେ ଅଛ, ଆଉ ଏକୁଟିଆ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବନି। ଖିଆପିଆ ସରିଗଲା, ବାପ ପୁଅ ବସିକି ଟିଭି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ପୁରା ମାନେ ମଜାମସ୍ତି ଚାଲିଛି। ଆଉ ମୁଁ ମୋର ଲାଗି ପଡ଼ିଲି ମୋ କାମରେ। ମୁଁ କହିଲି ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଡାଇନିଂ ଟିକେ ପୋଛିନିଏ ମୁଁ ଆଗେ, ଯାହା ବି ହଉ। ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ରବିବାର ଛୁଟି ଦିନ, କିନ୍ତୁ ଛୁଟି ଦିନର ବେଶୀ କାମ ଲାଗିଥାଏ, କାହିଁକିନା ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ଧର ସ୍କୁଲ ଯାଇନଥାନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଇନଥାନ୍ତି, ଘରେ ରହିଥାନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବେଶୀ ଖାଇବା ବନେଇବାକୁ ପଡ଼େ, ବେଶୀ କାମ ଲାଗେ, ବେଶୀ ବାସନ ରୁହେ। ଖାଲି କଥାରେ କୁହନ୍ତି ରବିବାର ଛୁଟି, କିନ୍ତୁ ଛୁଟି ଯାହାର ତାହାର। ଘରର ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନଙ୍କର କେବେ ବି ଛୁଟି ନଥାଏ ଲାଇଫ୍ରେ। ସେମାନେ ଯେତେ ଦିନ ଥିବେ ତାଙ୍କର ସବୁଦିନ କାମ ଥିବ, ଆଉ କାମ କଲେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ଯେମିତି ସବୁ ଘର ସଫା ହେଉ, ରୋଷେଇବାସ ହେଉ, ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେବା ହେଉ, ସବୁ କିଛି ତାଙ୍କୁ କରିବାର ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ କପଡ଼ାରେ ପୋଛା ଲଗାଇ ନେଲି, ତାପରେ ପୁଅ ୱାଇପ୍ସରେ ଆଣିକି ପୋଛା ଲଗାଇ ନେଲି, କାହିଁକିନା ୱାଇପ୍ସରେ ପୋଛି ଦେଲେ ତେଲ ଯେଉଁ ଥିବ ସିଏ ଛାଡ଼ିଯିବ, ଆଉ ସ୍ମେଲ୍ ବି ଭଲ ଆସିବ। ଖାଇକି ଉଠୁ ଉଠୁ 4:30 ହେଇଗଲାଣି, ଭାବିଲି ଝାଡ଼ୁ ଲଗାଇ ନେବି। ଝାଡ଼ୁ ଲଗାଇଲା ପରେ ଯାଇ ବାସନ ଧୋଇକି, ତାପରେ ଓଦା ହେଇଯାଇଥିବି, ସନ୍ଧ୍ୟା ଫନ୍ଧ୍ୟା ଦେବି ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିକି, କାହିଁକିନା ଏବେ ଯଦି ବାସନ ଧୋଇବି ମୁଁ ପୁରା ଓଦା ହେଇଯାଏ ବାସନ ଧୋଇଲା ବେଳେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଭାବିଲି ଝାଡ଼ୁ ଲଗାଇଦେବି, କାହିଁକିନା 4:30 ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଝାଡ଼ୁ ଲଗାଇ ନେଉଛି। ଆଉ ତା ବାବାଙ୍କୁ କହିଲି ତୁମେ ପୁଅକୁ ଟିକେ ଛାତ ଉପରୁ ନେଇଯାଅ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ତାକୁ ଡେଲି ନେଇପାରୁନି। ଆଉ ତା ବାବା ବି ସେଇଆ କହିଲେ ହଉ ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଛାତକୁ ନେଇଯାଉଛି, ତୁ ତୋ କାମ ସାରିକି ଚାହା କରିକି ଆମକୁ ଡାକିବୁ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଖାଇବା ନ ସରୁଣୁ ପୁଣି ଚାହା ପାଇଁ ଅର୍ଡ଼ର ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ କପଡ଼ା ପତ୍ର ଯାହା ପଡ଼ିଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ ସବୁ ବାଗେଇ ବୁଗେଇ ରଖିନେଲି। ଏ ଟକିଆ ହରିକା ମୋ ପୁଅ ସବୁ ତଳେ ପକେଇକି ଖେଳୁଥିଲା, କହିଲା ମାମା ଡୁଜୁ ଦେଖିବି, ତଳେ ପକେଇକି ଡୁଜୁ କରିକି ମାନେ ତା ଉପରେ ବସିକି ସବୁ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିଲା। ଆଉ ଆଣି ଜୁସ୍ ବି ଏଠି ପକେଇଛି, ତା ପାଣି ବୋଟଲ ପକେଇଛି। ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ବାପ ପୁଅ ମୋତେ ଏତେ ହଇରାଣ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି ବେଳେବେଳେ। ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କେଉଁଠି ରଖିଛି, ସେ ଆଣି 4ଟା ଜିନିଷ ସେଠି ରଖିଦେବେ, କହିବେ ତୁ ରଖିଥିଲୁ ଆମେ ରଖିଲୁ, ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି।
झाड़ू कर सारा पर मुझे बसिक मुझे टीवी देखे तापर जाई बासन माजिबी कहीं मुझे थकी पड़ुची टिके भी काम कला बेलू तापर बसिक ये मो भाई झील डांस करची देखु सी तार संबलपुरी गीत स्कूल फंक्शन थिला से बहुत बढ़िया डांस करे आ गीत मुझे म्यूट कर देछि कहीं मोर कॉपीराइटिंग लगी जाऊँगी से मुझे गीत म्यूट कर नहीं आ गीत सहित डांस आपण मैंने देखिले बहुत बढ़िया लगे आ मत भल लगे से भाविली आपण मान सहित सेयार करनेबी स्कूल फंक्शन थिला स्कूल फास्ट भी होती किछि समय रेस्ट नेला परे मुझे पुणी मो काम लगी पड़ी बासन धोईदेली संध्या देदेली तापर पलि आसिली पुणी किचन को आ अंडाटा मु आगुरी सिझे नहीं कहीं अंडाटा सिझा टाइम लगे मुझे प्रेसर बसई था प्रेसर मटन करी से भाविली नाई एमती सिझे नेली बसई देती गोटे ताटिया बस अंडा ए छड़े नौ बाप पुओं देदेवी बाप पुओर सिझा अंडा पाटिकी जीवनी कह भल लगुनि भाजे पुणी बेसी कम लगाउछन्ति सब बेले दी जन से देखो प्यान टे तेल नहीं जाए लुण पकई दूसरी गोटे गोटे कर सब अंडा देकी भाजी नेबी बाप पुओ बहुत बदमाश होती बापा छात पर आसला कहले चाह कही कर मुझे हाँ चाह कर बाबा देनी बाबा चाह पीउछन्ति आ मो पुओ को देखो अंडा खाइब बोली केमती आसिक आउट पाउट हो बहुत खुशी भी हो जाऊँगी अंडा भजा हो अंडा देखिले से बहुत खुशी हुए अंडा कि हापा माने माछ सुखा जहाँ भी देखिए खुशी हो जाए अच्छा 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 कौन गाइनी मो पुओ मो पाई मो आखि आईना टिके न देखिले मन बुझेना मो आखिर तारा तू मो हुद पसरा तू तू कहबू जदि मते जन तोली आनिबी मु तो पाई डेई जीबी सात सागर परा मो पुअर 4-5टा फेवरेट सॉन्ग अच्छी आ बांधी छंदी गाए ताकू भी भल लगे से सोई पड़े आ मते कहछि मामा पुओ गीत मो पुओ को खुशी करबा मु किछि भी करबी आ तो मोर टिके हस देखी बोलिकी मु ताको नाउ करके नचौथली मो पुओ खुशी हो गला अंडा को साइड रे रखिदेली ठंडा हवा पई ता भितर मु भाबिली माछ भाजी नेबी राति पई काहेकि ना राति की पुणी किए करबो एकाथर सारी देके काम कहीं काम गाँ को जीवो प्रबल काम अच्छी मुझे आइंस होती एकाथर माने गैस टैस पोछी नेबी सब काम सारिकी से राति 3 पीस माछ थिला मु ताको भाजी नेली देखो ये पूरा माछ को बढ़िया से भाजी नहीं तापर माछ को एबे काढ़ी नौची कहीं मटन तरकारी अच्छी माछ भजा राति हो आ भीतर अंडा ठंडा हो गलानी एबे मु अलग एक प्लेट को उजाड़ी नौची कहीं ये प्लेट को मुझे गरम गरम जिनस काढ़ुची मोर बहुत प्लेट एमती फाटीगलानी से मत डर लगुच फास्ट मुझे स्टील रे काढ़ी नहीं तेज गार्निशिंग कर नौचे एबे जीरा गुंड लंका गुंड देकी बाप पुओ को लेकिन अंडा देदेली आ बाप पुओ बजार जीव बोली रेडी गले बोले हाँ अंडा खाईदेकी तुम तुम जुआड़े जावा कथा जाओ आ दीपर जी खियाई मत राति भी भोक ना कहीं मो मुंड धोईची मो मुंड फुंड बिंधिकी थोड़ा ठंडा हो गला मुझे तुम बाप पुओ बजार जाओ मुझे मोर घोड़ी घाड़ी होगी शोपरि आ ये गोटे पिला अंडा देखी केमती डांस करूला नाचुला बाबा एबे देला बेलू खाऊनी सब बेले से एमती नाटक करिवो ताहले आजिर भिडियोटी आम एठू एंड करछु पुणी देखा गोटे नुआ भिडियो रे रहिलु जय जगन्नाथ।